Bring me udlot sa bayabas. Bring me empty bottle. Empty bottle. Kadaog na yun. Bring me upaw. Upaw. Hindi upaw. Bring me popcorn. Popcorn. Ala na. So nakaabot ako diri sa Kantilan Town Plaza. So nanatong sticker check and bring me challenge. Larga! 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 Isa-isa rin ha. Upat ka challenge. Bring me udlot sa bayabas! Udlot sa bayabas! Udlot sa bayabas! Parang buwan ba? Udlot sa bayabas! Uy, dalo. Allah nanagan. Kanang tumoy yan na bitaw. Bayabas. Nagan mo na to. Tara, nagkakita na. Okay. Udlot! Udlot! Hindi mo na udlot! Ito udlot! Ito na udlot! Ah, udlot! Daon, may ton! Daon, di man! Katong udlot! Wala ko yung naman. So, nanay niabot diri pero dili udlot ang niabot. Yun. Okay, goods. Isa. Nakadaog. Number 2. Larin daog. Larga. Sama. Oh, number 2 na. Kadua na. Bring me empty bottle. Sari. Nakadaog na yun. Thank you. Bring me upaw. Uy, upaw. Hindi upaw. Ay, kagwapo. Pangita mag-upaw. Uy, upaw. Easier kung gwapa. Bayot. Guna, bring me. Sali ang bakla na to. Bring me bagal sa balot! Bagal sa balot! Bagal sa balot! Bring me bagal sa balot! Talala! Bagal! Oh, nakanaw! Oh, down. Last mode! Tingka pa ba, Bern? Bagol sa balot! Bagal sa balot! Bagal! Gonshell! Kadaog! Sa Kantilan! Bring me popcorn! Popcorn na talaga! Tama na popcorn. Ala gagot. Ala na daog na. Yes, si. Daog. Wala na ng daog. Okay. Thank you pa po. Okay na. Okay na ba? Oh, hi. Horot. Okay na ka daog. Oh, Pangkalabli!